When I say Ketika saya mengatakan Great terumbu Barrier karang Reef, besar, what do you apa yang see? kamu lihat? If you grew Jika up Anda in the tumbuh di tahun 2000-an, 2000s, I'm saya guessing menduga itu it mungkin might be Nemo Nemo dan and his best sahabatnya friend Dory. Atau Or mungkin perhaps ini, it's this. itu It's bagian the terbaik best dari part of my pekerjaanku, job, untuk taking people membawa orang ke dalam underwater air, to witness untuk menyaksikan such a keajaiban wonder dan and kehidupan so yang much begitu banyak. life. Terumbu Coral karang reefs adalah are the most ekosistem biodiverse dengan ecosystem keanekaragaman on our hayati entire tertinggi di blue seluruh planet, planet biru. home to Rumah more than bagi a lebih dari quarter of seperempat all seluruh marine kehidupan laut. life. Mereka They are adalah food, makanan, mata pencarian, livelihoods and dan coastal perlindungan protection pesisir for more untuk than lebih dari 1 1 billion miliar orang. people. Mereka They menjadi anchor the jangkar economies of perekonomian over lebih dari 100 100 negara nations and dan hold memiliki deep makna budaya yang cultural mendalam bagi significance masyarakat for adat air saltwater asing First Nations peoples yang who melihat see terumbu karang coral sebagai reefs keluarga as their family dan and the menciptakan creators kehidupan. of life. Namun, But semakin lama increasingly, when kita I say Great menyebut Barrier Great Reef, Reef, orang-orang people think memikirkan hal ini, of this, atau or bahkan lebih even buruk lagi. worse, this. Sayangnya, Sadly, terumbu our karang reef, kita, terumbu my karang reef, saya, has telah become the menjadi poster ikon child for perubahan climate iklim. change. Dan And inilah here's why. alasannya. Folip Coral karang, polyps, the hewan tiny laut yang animals membangun that terumbu build karang, reefs, are sangat incredibly sensitif sensitive terhadap to warming pemanasan lautan. oceans. When Ketika stres, stressed by mereka heat, panas, they mereka expel the mengeluarkan algae alga that yang nourish them, memberi mereka exposing nutrisi, their memperlihatkan skeletons and kerangka mereka turning dan them mengubahnya white. menjadi A putih. phenomenon called Suatu coral fenomena yang bleaching. disebut pemutihan karang. Now, a bleached Sekarang coral karang yang isn't dead, memutih tidak but it is mati, sick tetapi and sakit dan starving. kelaparan. And if Dan temperatures jika stay suhunya terlalu too tinggi, high dalam jangka for waktu too yang long, lama, ia it akan mati. dies. Terumbu karang Coral merupakan reefs are urat the nadi absolute kehidupan lautan lifeblood yang of a berkembang thriving pesat. ocean. Kami We menganggapnya thought them terlalu too besar big dan terlalu and penting too important untuk to gagal. fail. Kita telah Already, kehilangan we have separuh lost terumbu karang half dunia. of the world's coral reefs. Pada In tahun 2024, 2024, tingkat the global pemutihan karang extent global of coral mencapai bleaching 53 reached negara 53 countries dan setiap and samudra every di bumi. ocean on Earth. Pada tahun By 2050, 2050, 90% karang 90% of corals bisa hilang. could be lost. Dan terumbu And karang with dianggap coral reefs sebagai thought salah to be satu one of the most ekosistem yang vulnerable paling rentan ecosystems to climate change, terhadap we perubahan could iklim. witness Kita their bisa menyaksikan extinction kepunahan in our mereka dalam lifetime. masa hidup kita. Because Karena of itu, this, banyak many orang people have sudah menyerah. already given up. Mereka melihat They see masalahnya the terlalu problem besar as dan just kemajuannya too big terlalu lambat. and the progress too slow. Namun, But I saya belum haven't given menyerah. up. Dan saya And I'm di here sini to tell untuk you memberitahu why Anda, you mengapa shouldn't Anda tidak give up boleh menyerah. either. Sebelum Prior bekerja to di working Great at the Barrier Great Barrier Reef, Reef Foundation, saya I worked in bekerja di medical penelitian research, medis and dan the parallels paralelnya are sungguh surprisingly mengejutkan. striking. Meskipun While banyak many kanker cancers yang have tidak no dapat cure, disembuhkan, a cancer diagnosa diagnosis kanker is bukan no lagi longer a hukuman death mati. sentence Mereka due semakin to the luas expanding toolkit peralatannya, of perawatannya. treatments. Beginilah This cara is kita how we harus must berpikir think of coral tentang reefs. terumbu karang. Yes, Ya, we kita need butuh the obatnya, cure, solusi the untuk solutions perubahan to iklim climate itu change sendiri. itself. Namun But right saat ini, now, karang corals juga also need memerlukan perawatan treatments dan to memberikan buy mereka them waktu. time. Meskipun Enter pemulihan terumbu reef karang, restoration. pemulihan Reef terumbu karang restoration's been telah around ada since sejak about the tahun 1970s, 1970-an, mainly through terutama coral melalui gardening. penanaman karang. It's pretty Cukup simple. sederhana, You take Anda small mengambil pieces of coral, potongan-potongan kecil you grow karang, them in an Anda underwater menanamnya di nursery, pembibitan and bawah when big air. enough, Dan you ketika sudah replant cukup them besar, in a Anda reef. menanamnya kembali di terumbu karang. While an important Meskipun part merupakan of the bagian reef penting dari restoration perangkat toolkit, pemulihan terumbu this karang, approach is pendekatan slow, ini lambat, mahal, expensive, dan sangat and sulit very untuk difficult to ditingkatkan. scale. Akibatnya, result, it is diperkirakan thought that kurang less than dari 200.000 200,000 karang corals are ditanam planted di across seluruh the world's lautan oceans dunia each setiap year, tahunnya. with Dengan many of banyak these karang corals tersebut tidak not bertahan hidup. surviving. Kami We butuh needed terobosan. a breakthrough. 5 tahun Over the terakhir, past 5 years, 350 ilmuwan dan 350 insinyur Australian Australia scientists and engineers telah have been mengerjakan hal working itu. on just that. Teknologi Technology untuk membuat to make pemulihan reef terumbu karang restoration lebih faster, cepat, lebih murah, cheaper, dan and lebih smarter. cerdas. We've Kami made more telah membuat lebih advancements in banyak the kemajuan last dalam 5 5 tahun years terakhir than the previous dan 50 50. sebelumnya. Using Menggunakan an proses automated otomatis, process, we kita can now sekarang produce dapat menghasilkan millions jutaan of bayi baby karang, corals, bukan not hanya just ribuan. thousands. Kita We secara can alami naturally dapat meningkatkan increase the toleransi heat tolerance of panas these karang ini. corals
so they are better sehingga mereka lebih adapted mampu to warming beradaptasi terhadap oceans. pemanasan lautan. And we have Dan kami developed telah ceramic mengembangkan cradles for dudukan mass keramik deployment, untuk menyebarkan massa, eliminating the need menghilangkan for kebutuhan divers penyelam to untuk menanam replant kembali each setiap potongan piece of karang coral dengan tangan. by hand. Namun dalam But in a perlombaan race melawan against waktu, time, bahasa the Inggris key kunci to untuk dramatically meningkatkan scaling our dampak kita impact secara is to drastis deploy this adalah untuk technology in menyebarkan a teknologi highly dengan cara yang targeted way. sangat terarah. We Kami will akan focus our memfokuskan restoration solution restorasi on the reefs that are di the most terumbu karang yang connected paling to other terhubung reefs dengan terumbu via the karang ocean's lainnya, natural currents. melalui By arus seeding alami these laut. highly Dengan connected menanam reefs terumbu with karang more yang heat-tolerant saling corals, terhubung their ini dengan subsequent karang and yang lebih stronger tahan offspring terhadap will be panas. spread far and wide. By using this precision approach across the Pacific, Seluruh restoring Pasifik as little as memulihkan hanya 3% 3% of terumbu coral karang reefs dapat can drive the mendorong pemulihan recovery of 50% 50% seluruh of the ekosistem. entire Ini ecosystem. akan This menjadi would be restorasi restoration pada on skala an yang belum pernah terjadi unprecedented sebelumnya. scale. Dan And kami we're making it membuatnya local. lokal. Thank you. Terima kasih. Packaging these technologies Just- into portable coral micronurseries for coastal communities to own and operate. Masyarakat The pesisir productivity memproduktivitas of one satu orang single pembibitan mikro micronursery is diperkirakan expected to akan exceed that melampaui of semua all upaya global pemeliharaan coral karang gardening dunia efforts yang digabungkan combined saat ini. today. Pada By tahun 2031, we will be 2031, kami planting akan menanam 1.2 million 1,2 heat-tolerant juta surviving karang corals per year, yang tahan panas about pada 30 tahunnya. times more than Setiap planted across the 30 kali Pacific lebih today. banyak daripada yang By ditanam di Pasifik saat 2040, ini. it is our Pada ambition tahun to increase 2040, the ambisi global kami scale adalah of reef untuk meningkatkan skala restoration global by pemulihan tumbuhan karang 120 sebanyak times. 120 kali. But we know, Namun thank you. kami, terima We kasih, know that the technology kami butuh on banyak its own teknologi saja isn't tidak enough. cukup. Untuk have mendapatkan real dampak yang impact, nyata, this teknologi technology ini needs harus to be berada in di the tangan hands of yang those berada di on the garis front depan. line, Mereka those yang paling that mengenal know lautan. the oceans best. Meet Uncle Temui Bob. Paman Bob, A seorang Wapabara pria man from the Pobarumba Great Barrier dari Reef. Great Barrier Reef. His Masyarakatnya people have been telah caring for merawat their sea lautan country negara for millennia. mereka selama ribuan tahun. Now, Sekarang when mereka Bob Bob talks to me berbicara of his kepada saya country, tentang negaranya. he says country Dia is mengatakan sick, negara ini sakit, country negara is ini crying. sedang menangis. But Namun with dengan this teknologi ini, technology, his komunitas community is diberi empowered wewenang to untuk be the first menganggap responders pertama, to heal untuk their sea menyembuhkan country negara laut by mereka blending this dengan modern memadukan inovasi innovation modern with their ini dengan ancient knowledge. pengetahuan kuno mereka. For many Sayangnya, coral reefs, bagi banyak terumbu karang, unfortunately, it hal is ini already sudah terlambat. too late. Namun But bagi for the setengah half terumbu of the karang world's di reefs, dunia, including termasuk our Great Great Barrier Barrier Reef, Reef, that call the yang Pacific menyebut home, Pasifik sebagai there is rumah still mereka, time. masih ada waktu. These corals haven't Karang-karang given ini up. belum menyerah. They are Mereka still masih tangguh. resilient. Mereka They dapat can regenerate. berorganisir. So, if the corals Jadi, haven't given up, Jika karang how belum can menyerah, we? bagaimana kita bisa? Now hope Sekarang without harapan a tanpa plan, rencana it's itu nothing tidak more lebih than a dari wish. sekadar angan-angan. But thanks to Namun the berkat kemurahan generosity hati of the komunitas TED TED, community, kami we punya have a rencana, plan, a tali lifeline penyelamat bagi for coral terumbu reefs. karang. So I'm Jadi saya asking bertanya you, pada Anda, don't jangan look mengalihkan away. pandangan change untuk your berperspektif perspective and join us in the dan fight to menggabungkan sustain dengan not just kami coral dalam reefs, perjuangan but the untuk livelihoods, melestarikan dan the tidak cultures, hanya and the terumbu karang, futures they safeguard. tetapi This mata isn't pencaharian, game over. budaya, dan It's masa game dengan yang on. mereka jaga. Ini Thank belum you. berakhir. Sekarang permainan dimulai. Terima kasih.